करबा आनी कुर्ती केते स्टार्टिंग अछि 400 टंका रो 400 टंका रो देखुन कुर्ती स्टार्ट हां इटा जदी जुड़े नेबे जेन माने तांको 600 टंका पड़बा तापरे देखमा आरो थरो ये आपनकर वीडियो रे माने बहुत भल जाइथिला हमर बेंगलोरी सिल पूरा माने पूरा धमाका हितला माने थिला माने नानी को बहुत डिमांड थिला देखुन आरो थरो इटा टेराकोटा डिजाइन रे देखुन इथरो साइज के गुटी पिंक तो जहा के दरकार थिला मते कॉल करि दोन काय करी कि समस्त वीडियो देखि करी आसी गला नै साडी समस्त जुहार जय मां समले मी आसिकरी पहुंची छ ओम साईराम हैंडलूम जेंटा के अछि होटल पार्क इन हीराकुद पाखे अछि देखुन आइने देखुन केते सारा माने गाउन आ कुर्ती वन हैंगिंग कराई छी देखुन ऊपरे देखुन संबलपुरी साड़ी मान हैंगिंग कराई छी पूरा सफ्टा वाला देखुन अछि आ आजि काना देखमा कान नै छ नानी से कथा लगमा जय मां समले आजि काना देखमा नानी आजि का आजि आमे 60 ऊपरे किछि देखमा हां पिला मन कर बहुत सारा कमेंट्स दिसे कि 60 नया बस नहीं प्राय फोन भी आसु छे कि मैडम 60 रो वीडियो खाली जियो मन कर देखो जे पिला मन कर नै देखावा हां बेले सेति लागि बोली आमे कुर्ती ढीला आउ 60 रो किछि देखमा आ जियो मन कर किछि कम रेंज रो कुर्ती टिके देखमा आ गाउन देखमा हां तो फर्स्ट केन रो स्टार्टिंग करवा पिला मन कर स्टार्टिंग करवा कि जियो मन कर नहीं फर्स्ट पिला मन कर नु ही स्टार्टिंग कर हां चलो पिला मन को देखो हमर 40 साइज आइबा देखुन 40 साइज रो देखुन व्हाइट कलर उडे अछि देखुन एटा देखुन सब तो माने देखि नै हुए हां गुटे हमें खोल लेलो एटा हाफ शर्ट एटा हां हाफ शर्ट है हां 40 साइज रो 40 साइज रे केते पड़वानी एटा मात्र 400 टंका मात्र 400 टंका देखुन एटा कलर कॉम्बिनेशन देखुन एटा माने तार सब कलर आसबा मेरून अछि देखुन ब्लैक अछि येलो अछि ग्रीन अछि देखुन इने इरे सब 40 साइज रो देखुन 40 साइज देखुन एटा गुटे अछि कॉफी कलर देखुन इने अछि ब्लैक कलर अछि देखुन इने इटा गुटे ग्रीन आबा इटा गुटे ग्रीन देखुन इटा गुटे ग्रीन आबा देखुन इने तापरे इटा गुटे पिंक कलर आसबा देखुन रेड कलर गुटे अछि देखुन इने देखुन लहरी ऊपर अछि देखुन इने तापरे एटा गुटे देखुन लहरी ऊपर अछि हमर ब्लैक कलर रे देखुन एटा येलो रे देखुन पूजा पाठ रे अपन पिनी पारबे देखुन छै दसरा जो अछि एटा लेमन येलो हां लेमन येलो देखुन आ गुटे अछि हमर देखुन मठा रे अछि ये इता देखुन एते गुडा कलर अछि आउ जदी कॉस्टली रे भी कहबे हां बेला हमें देई पारमा नै हां इटे सब 40 साइज आसला नै 40 साइज रे इटा रहि गला सब हां तापरे हमें देखमा हमर 42 साइज 42 तापरे देखुन 42 साइज देखमा नै हां 42 साइज पिछला देखुन 60 देखमा देखुन इटे सप्ता रे आसबा हां इटे केते पड़वा नै इटा 500 टंका पड़वा देखुन 500 टंका पड़वा देखुन 60 देखुन केते गॉर्जियस लागि रे सब हाफ शर्ट माने देखाउ जे इटा देखुन इटे देखुन गुटे ब्लू ऊपर अछि देखुन एटा गुटे तापरे एटा गुटे देखुन ग्रीन ऊपर अछि एटा देखुन एटा सॉरी हां डीप ग्रीन रे अछि देखुन एटा तापरे एटा देखुन मेरून कलर अछि देखुन एटा इतर साइज टा भी गुटे खुली दउ छै देखि दउ देखुन एटा देखुन साइज खुला हो 42 साइज देखुन एटा देखो सप्ता ऊपर अछि देखुन एटा सप्ता ऊपर रहबा एटा इटा सप्ता डिजाइन रो जेंटा नेबे 40 42 साइज टा 500 टंका पड़वा देखुन जेंटा भी सप्ता ऊपर नेबे 40 42 साइज सब 500 टंका पड़वा देखुन एटा देखुन 42 रो जदी ई डिजाइन नेबे इटा 400 टंका पड़वा देखुन ई डिजाइन 400 टंका पड़वा आ ई सप्ता डिजाइन जदी आपण नेबे ले 500 टंका पड़वा नै नानी ई शंख वाला केते पड़वा इटा भी 400 टंका पड़वा 400 टंका पड़वा नै हां देखुन ई सप्ता जदी नेबे बेले 500 पड़वा आ प्लेन आपण जदी नेबे बेले आपण 400 टंका पड़वा इटा भी बहुत किछि कलर पाइबे देखुन नुवा नुवा रे आइछे सब देखो नुआ नुआ कलर रे आसी देखुन ने पूरा मस्त लागु पूरा पूजा पाठ भी तो अच्छे पूरा जे पिनी के सब वर्ड जाई पारे देखुन इटा देखुन ब्लू कलर अछि इटा 400 टका पड़वा इटा 400 टका देखो सप्ता डिजाइन टा खाली 500 सप्ता डिजाइन जदी अपन नेबे बेले 500 टका पड़वा देखुन इटा देखो इतार भी बहुत किछि कलर आसी जेबा देखुन वैरायटी कलर आसी जेबा देखुन पूरा आ सब नुआ डिजाइन रे आसी छै सब नुआ डिजाइन आसी जेंडा अपन चॉइस लागु संग इटा गुटे ग्रे कलर रे आसी छै इटा बॉटल ग्रीन हां ब्लैक ता तो बहुत सुंदर दुसी देखुन जेंडा भी चॉइस लागु छे संग संग स्क्रीनशॉट मारुन और तल्ले जेन व्हाट्सएप नंबर जाय छे व्हाट्सएप करूम और टिक मारिया तार फुल फोटो भी न्यानी दे देबे हां आओ एटा थिला हमर 42 साइज थिला एटा तापर नेक्स्ट जीवा हमें 44 साइज नै हां 44 रे देखमा हां 44 रो भी मैं गुटे साइज खुली करी देखै दउ छे देखो एटा ब्लैक कलर अछि देखो एटा बहुत 44 टा हमर डबल एक्सएल रे जीवा हां देखो 44 टा डबल एक्सएल जीवा आ 40 टा एक्सएल रे जीवा नै हां 40 टा एक्सएल रे जीवा एक्सएल तो नहीं जे एल साइज रे जीवा एल सॉरी एल साइज रे जीवा नै हां 42 टा एक्सएल रे जीवा 42 एक्सएल जीवा किंतु आ गुटे कथा कहि दउ छे जेन माने भी 42 यूज करू छन संबलपुरी टा से माने गुटे साइज एक्स्ट्रा यूज करबे एक्स्ट्रा माने 42 माने 44 हां मैं क्लैरिफिकेशन दे दउ छे जदी 40 साइज पिनु छन मतलब 42 नेबे 42 पिनु छन 44 नेबे हां देखो नीटा गुटे
आसी जिबा सप्ताहे 44 साइज जेनटा भी नेबे 500 टंका देखो 44 साइज जेनटा भी नेबे आपण 500 टंका पड़वा देखो इटा देखो इतार भी बहुत किछि कलर आसी जाईछि ब्लू रे देखो जेनटा भी चॉइस लागु के तले स्क्रीनशॉट मारुन आओ तले व्हाट्सएप न जाय जे व्हाट्सएप करू देखो देखो जेनटा भी नेबे 500 टंका नै जेनटा नेबे 500 देखो जेनटा भी नेबे 500 टंका देखो सेल लागि देखो पूरा भाई जुतिया ऑफर देखो तबे देखो एने देखो आउट आसी यूज देखो पूरा लाइट कलर देखो इटा जेनटा नेबे देखो 500 टंका देखो जेनटा नेबे 500 टंका 44 साइज 44 साइज जेनटा भी नेबे 500 टंका देखो जदी कॉस्टली रे नेबे बेले भी कॉस्टली रे भी हमर पाखे अवेलेबल अछि देखे दे माने अछि बेले हां अछि बेले देखै दउ छै देखि दउ किछि अछि देखो इने देखो केते सारा शार्ट अछि पूरा स्टॉक पूरा भरपूर अछि रानी देखो 42 रे इटा आसी अछि पेपर डिजाइन रे देखो 42 रे पेपर डिजाइन देखो इटा अछि देखो इटा देखो इटा खुली दउ छै गुटे पेपर डिजाइन रे देखो इटा पेपर इटा केते पड़वा नि इटा 1400 पड़वा 1400 टंका पड़वा देखो टिके इटा 1500 हां इटा 1500 पड़वा देखो टिके हेवी कॉस्टली वाला टिके अछि देखो इटा देखो सब कॉस्टली रे आसी जाई इटा 42 साइज हेबा देखो 42 साइज देखो इटा इटा सप्ताह रे आसबा हां इटा माने केते पड़वा नि इटा सब 1500 जेनटा भी नेबे 1500 टंका पड़वा देखो इटा देखो इटा अस्पिनी रे भी अछि हां देखो येलो कलर अस्पिनी अछि लेमन येलो रे अस्पिनी इटा भी देखो 44 साइज नुवा डिजाइन दै छै पाटो पैटर्न दै छै देखो पाटो पैटर्न अछि देखो इटा केते पड़वा 1500 देखो इनटा नेबे वाला अपन 1500 टंका पड़वा देखो इटा अस्पिनी रो देखो बहुत किछि कलर पाई देखो अस्पिनी रो देखो व्हाइट को पाई जिवे देखो ने 44 साइज इटा भी सब 1500 टंका पड़वा देखो 1500 पड़वा इटा नु आउ टिके कम रे भी अछि मते वीडियो रे आपण माने कॉल करबे स्क्रीनशॉट मारी करी न हले मुई दे देमी आपन को फुल पिक्चर आपण जदी कहबे टिके कॉस्टली वाला दोन 40 साइज रो की 42 साइज रो कॉस्टली वाला टिके दोन कहले नानी फोटो दे देबे नै हां दे देमी तापरे इटा सबु थिला देखो ना हमर 44 साइज थिला देखो ना सबुटा सबु हां तापरे नेक्स्ट आसमा 46 साइज के 46 तो अच्छे किंतु 46 रे नाही देखू मोर पाखे अवेलेबल अच्छे के अच्छे तो 46 से जब मैं नाही देखू जदी जे माने दरकार थी आबे जे माने मैसेज करो या फिर कॉल करबे मोर पाखे 50 साइज जे अवेलेबल अच्छे देखो माने केते 38 साइज रो ना 38 रो स्टार्टिंग नहीं 38 नहीं 40 रो अच्छा 40 रो स्टार्टिंग है कि ना 50 साइज तक अच्छे देखो नानी पाखे जिन मन को भी माने दरकार आपण माने मते डायरेक्ट फोन करबी हां डायरेक्ट फोन करबे नाले मेसेज करबे जे माने नानी ई साइज रो दोन कहले मिली जीवा हां मुई दे देमी फोटो फोटो दे देखुन हमें कुर्ती आइटम रे देखमा देखुन हाफ शर्ट तो देखे सालनु एबे देखुन कुर्ता देखन पिला मनकर कुर्ता देखामा देखुन इटा 40 साइज देखुन इटा कुर्ता हाफ शर्ट नु टिके इटा फुल आसी गले इटा कुर्ता आइ जीवा देखुन इटा जेनटा 40 और 42 नेबे 600 टंका पड़बा आउ 44 साइज रो 46 नेबे बेले सेटा 700 टंका पड़बा 700 टंका पड़बा काई करी साइज भी बेसी बड़ रहबा सेटा देखो नीरा 40 साइज रे 40 और 42 पड़बा 600 टंका आ 44 और 46 पड़बा 700 टंका पड़बा देखो ने इटा भी देखि दोन बहुत किछि कलर आइछि जल्दी स्क्रीनशॉट नै करी हां बुकिंग करी पको देखो इटा 40 साइज छै इटा पड़बा 600 टंका देखो इटा देखो 40 इधर गोटे ब्लू आसबा इटा गोटे ब्लू रे डिजाइन इटा गोटे ब्लू रे डिजाइन देखो दुईटा कलर अछि देखो ब्लू रे डिजाइन दुईटा कलर अछि देखो देखो 42 रे भी आसी जिबा हां 42 रो भी इटा 600 टंका पड़वा देखो इटा 600 पड़वा जेनटा नेबी हां 40 42 600 पड़वा देखो इटा सब कुर्ता है देखो इटा शॉर्ट शर्ट हां शॉर्ट शर्ट जेना को आउचे देखो देखो इटा एतकी सारा मान देखो 40 और 42 साइज इटा देखा हला इटा सब पड़वा 600 टंका जेनटा भी मन लागु छी साइंस स्क्रीनशॉट मारुन तले व्हाट्सएप नंबर दिया छै व्हाट्सएप करूं तार फुल फोटो भी नानी दे देबे हां तापरे नेक्स्ट आसमा देखुन 44 साइज के देखुन आसमा देखुन इटा 44 46 भी अछि हां 44 और 46 भी अछि देखुन इटा देखुन बोतल ग्रीन रो छै देखुन इटा देखुन 700 टंका जेनटा कहितली पड़बा हां डबल एक्सएल साइज इटा देखुन डबल एक्सएल साइज देखुन इटा हमर 700 टंका पड़वा देखुन इटा 44 और 46 साइज जदी नेबे बेले 700 टंका पड़वा देखुन देखुन इटा ग्रे कलर आसवा इटा मेरून हां देखुन ब्लैक देखुन ब्लैक खाली जस्ट हल्का हल्का रे सब देखै दउ छै हां जहा के आउ किछि दरकार अछि मते डायरेक्ट कॉल करू हां कॉल करबे आ सेनु तर फुल फोटो भी दे देबे नानी जेन साइज कहले से साइज दे देबे 38 साइज रो ढीला मने पले आसबा देखुन सप्ताह रे पले आसबा देखुन एटा उडा आसवा एटा ढीला देखुन एटा 38 साइज रे सब कुर्तानो ऊपरटा देखुन कुर्तानो ऊपरटा 38 साइज रे आसवा देखुन पूरा नी तक आसवा एटा
এটা পড়বা নানি কেতে এটা 2200 2200 টঙ্কা পড়বা দেখুন পুরা সফটা প্যাটার্ন আছে দেখুন 2200 টঙ্কা পড়বা এটা ঢিলা আমনে 1000 রু আরম্ভ আছে হ্যাঁ কিন্তু সফটা वाला যদি নেবে সেটা টিকে হেভি রে আইছি আচ্ছা সফটা वाला নালে টিকে হেভি আসবা নাইলে 1000 এর নানি না স্টার্টিং আছে দেখুন 1000 এর আমি দেখাই দউছে 1000 এর হ্যাঁ দেখুন এটা 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এন্টার নেবে 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা 44 দেখুন দেখুন 44 দেখুন এটা দেখুন এটা যেনটা নেবে 1000 আর 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন 44 46 1200 হ্যাঁ আর 40 42 তা আমার 1000 রু 1100 ভিতরে হি আসবা 1000 রু 1100 টঙ্কা ভিতরে আমার আসি যিবা ঢিলা আসিবা দেখুন 40 রু 42 সাইজ তো আর 44 আর 46 সাইজ টা কেতে আসবা নি 1200 টঙ্কা আসবা হ্যাঁ সেটা ট্রিপল এক্সেল রে বি যাউছি হেতি লাগি বলি টিকে রেট পড়বা হ্যাঁ তারপরে নেক্সট আমি দেখুন কম রেঞ্জ র স্টার্টিং করমা কুর্তি রু স্টার্টিং করমা মানে কুর্তি কেতে রু স্টার্টিং আছে 400 টঙ্কা রু 400 টঙ্কা রু দেখুন কুর্তি স্টার্টিং হইছে দেখুন ইনে দেখুন দেখুন 400 টঙ্কা রু কুর্তি 800 900 1000 করি না পারন হ্যাঁ দেখুন সেথি লাগি এটা 400 টঙ্কা রে দেখুন কুর্তি দেখুন 400 টঙ্কা রে দেখুন এটা 38 সাইজ র হেবা দেখুন 38 সাইজ দেখুন 400 টঙ্কা পড়বা দেখুন ইনে দেখুন এটা ওয়ান সাইড ডিজাইন রহেবা হ্যাঁ টি ব্যাক সাইড দেখে মানে এটিকে হ্যাঁ ব্যাক সাইডটা দেখুন এটা প্লেন রহেবা দেখুন এটা প্লেন রহেবা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা দেখুন আমার 400 টঙ্কা পড়বা ব্লু রে আসবা হ্যাঁ এটা যদি জুড়ে নেবে যেন মানে তাঙ্কু 600 টঙ্কা পড়বা জুড়ে যেন মানে নেবে 600 টঙ্কা পড়বা হ্যাঁ দেখুন জুড়ে যেন মানে নজন 600 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন 40 সাইজ भी আসবা হ্যাঁ দেখুন 40 র এটা আইবা দেখুন 40 র আসবা এটা রামা গ্রিন হ্যাঁ এটা মানে কেতে পড়বা এটা 40 সাইজ র 40 সাইজ भी 400 পড়বা যেন সাইজ নেবে 400 পড়বা 40 সাইজ भी 400 টঙ্কা পড়বা দেখুন ইনে দেখুন এটা ছুয়া মানে দেখুন মিলিয়েছে পিন্ধি পারবি জিন্স রে भी পিন্ধি পারবি দেখুন এটার গুটে ব্লু আসবা দেখুন এটা গুটে ব্লু আসি যাও দেখুন ইনে এই দে হ্যাঁ আউ গুটে দেখমা আউ টিকে এছেন উচ্চা কে জিমা আমি টিকে উচ্চা কি জিমা দেখুন ইনে দেখুন এটা 46 সাইজ র হেবা 46 সাইজ দেখুন হাতি ডিজাইন আছে দেখুন 46 সাইজ এটা 650 টঙ্কা পড়া দেখুন এটা 650 পড়বা এটার দেখুন ব্লু রে গুটে আসবা দেখুন এটা সফটা প্যাটার্ন রে আছে দেখুন এটা 650 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা এটা দেখুন আমার আসি যিবা 46 অশ্বিনী রে উৎকল লক্ষ্মী ও সরি উৎকল লক্ষ্মী রে হ্যাঁ উৎকল লক্ষ্মী রে ব্ল্যাক কালার উৎকল লক্ষ্মী রে ব্ল্যাক কালার দেখুন অ্যানিমাল প্যাটার্ন আছে এটা কেতে পড়বা এটা भी 650 650 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এছেন দসরা লাগি বলি এটা জেন মানে भी জলদি নেবার লাগি চাহুচন জলদি বুকিং করুন নাইলে সব স্টক আউট হই যিবা এটা 650 টঙ্কা দেখুন এটা সব 42 সাইজ দেখুন 650 টঙ্কা দেখুন এটা এটার বহুত কিছু কালার আইবা সব তো নাই খুলবার দেখুন দেখুন এটার আউট কালার আসিবা দেখুন ইনে 42 যাকে যেনটা 44 হ্যাঁ 44 আসবা দেখুন এটা 44 যেনটা भी নেবে চয়েস করুন আর স্যামসাং স্ক্রিনশট মারুন আর তার ফুল ফটো দোন কইলে ফুল ফটো মিলি যাবা এটার ফুল ফটো মিলি যাবা হ্যাঁ তার আউ কিছু ভাল ডিজাইন আইছে যেনটা কি 44 আইছে দেখি দেখুন 44 দেখুন এটা উঠে এসিরা এটা গুটে দেখি দেখুন 44 এ বহুত সুন্দর ডিজাইনটি দিছেন দেখুন এটা भी দেখুন বহুত সুন্দর ডিজাইন 44 এ দেখুন এটা এটা আনি কেতে পড়বা এটা 650 টঙ্কা দেখুন এটা সফটা প্যাটার্ন আছে দেখুন এটা গুটে গ্রিন আসবা হ্যাঁ রামা গ্রিন টা যেনটা দেখালি সেটা তার ব্লু কম্বিনেশন রে গুটে আসবা দেখুন এটা भी দেখুন আমার 650 টঙ্কা পড়বা দেখুন যেনটা भी নেবে এটা भी আপন 40 রু 46 যে সরি 38 রু 46 যে পাই পারবে দেখুন এন্টার সবু 38 রু 46 যে পাই পারবে দেখুন যেনটা भी পছন্দ লাগুছে সাথে স্ক্রিনশট মারুন আর এই সাইজ র দোন কইলে দেই দেবেন হ্যাঁ দেই দেমি হ্যাঁ আপনি নেক্সট কানা দেখুন আনি নেক্সট আমি আরো থরা তো আমার গাউন রে ভাল লাইস্তিলা আপন মানে বহুত সাপোর্ট করিছিলে মতে তেথি লাগি মুই আউ থরে भी নুয়া কিছু গাউন নেই করি আসিছে নুয়া কিছু দেখুন গাউন মানে দেখুন ইনে দেখুন আরো থরা রেসপন্স ভাল দিলা দেখুন ইনে পুরা দেখুন তারপরে ইনে দেখুন গুটে গাউন দেখুন দেখো এটা কেতে সাইজ নানি এটা আসবা 42 সাইজ 42 সাইজ দেখুন গাউন দেখুন 42 সাইজ কেতে লম্বা পুরা ঘের भी কেতে পুরা ঘের भी তার বহুত ভাল দেইছে আর এটা আছেন 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন গাউন দেখুন পুরা মানে দিল খুশ হই যাবা দেখলে পুরা 1200 টঙ্কা দেখুন পুরা এটা দেখুন রেড কালার এ আছে দেখুন এটা আনি কেতে পড়বা এটাই 1200 টাকা এটা 38 সাইজ 1000 টঙ্কা 38 সাইজ দেখুন 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা 38 সাইজ 38 রু 40 1000 দেখুন 38 রু 40 সাইজ 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন
এটা গোটে মেরুন কলর রে গ্রিন আসবা हां एटा केते साइज नानी एटा এটা মোর হেই যিবা 40 সাইজ 40 साइज नानी साइज मान के मेंशन कर दो आंटी हां 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 এটা গোটে দেখুন বহুত সুন্দর আইছি ছুয়া মানকু তো বহুত ভাল লাগবা দেখুন মানে পুরা গ্রিন রে আছে পুরা আই তার সফটাটা भी बढ़िया काम ହେଇଛି পুরা मस्त লাউ যাবে সফটা এটা কেতে সাইজ নানি এটা এটা আমার 38 সাইজ 38 সাইজ এটা কেতে পড়ানি 1000 টঙ্কা 1000 টঙ্কা দেখুন এটা গোটে দেখুন আমার সাইজটা আসবা 40 সাইজ দেখুন এটা আছে দেখুন এটা দেখুন 40 সাইজ 1000 টঙ্কা এটা भी 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা সবটা भी তার বহুত বড় দেইছি এটা গোটে দেখুন আমার অর্জেন্ডা কলর রে আসবা দেখুন অর্জেন্ডা মানে কলর আছে দেখুন আছে দেখুন এটা সে ডিজাইনার উপরে আসবা হেলা নাইরা ডিজাইন বি নুহে এটা গোটে অলগা টাইপ অলগা ডিজাইন দিয়ে দেখুন এটা হ্যাঁ দেখুন এটা 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এইটা পড়বা দেখুন 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন আর সাইজ भी बिग साइज है 46 দেখুন 46 সাইজ দেখুন এটা 1200 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা দেখুন বিচিত্রাপুরী রে 46 সাইজ দেখুন বিচিত্রাপুরী রে 46 সাইজ দেখুন এটাই 1200 টঙ্কা পড়া 1200 দেখুন 1200 টঙ্কা পড়া দেখুন 46 সাইজ দেখুন এটা আর এটার ঘের भी বহুত বড় রহুছে দেখুন এটার ঘের পুরা মানে পুরা বহুত বড় রহুছে দেখুন এটার ঘের দেখুন এটা দেখমা আমি 42 সাইজ দেখুন 42 সাইজ দেখুন এটা পুরা মেরুন কালার আছে 42 সাইজ দেখুন এটা দেখুন এটা নানি কেতে পড়বা এটাই 1200 টাকা পড়বা 1200 দেখুন এটাই 1200 টাকা পড়বা দেখুন এটা এছন 42 রে কেতেরা দেখাউছে যেনটা भी দেখাউছে আমি সাইজ আমি কই দামা 42 সাইজ হবে দেখাও দেখুন এটা বুটি প্যাটার্ন আছে এটা এটাই 1200 টাকা পড়বা हां 1200 টাকা পড়বা জলদি জলদি বুকিং করুন নাইলে পুরা মানে সবু স্টক আউট হই যাব জলদি জলদি বুকিং করুন দেখুন এটা লহরি প্যাটার্ন আছে দেখুন এটা भी 1200 টাকা পড়বা দেখুন এটা সাইজ 42 সাইজ 42 এটা টেরাকোটা প্যাটার্ন আছে দেখুন এটা এটা भी লহরি ডিজাইন আছে লহরি ডিজাইন আছে মিডলটা টেরাকোটা কাম হইছে হ্যাঁ এটা भी 1200 টাকা পড়বা 1200 এটাই 1200 টাকা পড়বা দেখুন জলদি জলদি বুকিং করুন এতে কম রেটে কাহি না মিলে দেখুন দেখুন এটা গুটে দেখুন সে পাটো কটন র মিডল রে কপড়া দেইছন কটন পাটো র মিডল রে কোনা দিয়াই দেখুন এটা দেখুন পুরা তুলসী চৌরা রে মানে পূজা করছেন তারপরে উপরে দেখুন কারণ এটা কুয়ার পাইন দিছন দেখুন না বহুত সারা ডিজাইন আছে এটা 42 এটাই 42 আছে দেখুন এটা 42 1200 টাকা পড়া দেখুন দেখুন এটা 42 এটা भी এটাই 42 দেখুন এটাই 1200 টাকা পড়া দেখুন এটা গ্রিন রে আছে দেখুন এটা দেখুন হোয়াইট কালারে বহুত কিছু কহুছিলে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন পুরা দেখুন হোয়াইট কালারে দেখুন হোয়াইট কো তোলাডা পুরা মানে কাটিং আছে দেখুন দেখুন কাটিং ডিজাইন রে রহবা এটা भी 1200 পড়বা সাইজ 44 সাইজ 44 দেখুন 1200 টাকা দেখুন সাইজ 44 এটা দেখুন সাইজ মান টিকে মনে রাখু তাউন দিকে আর প্রাইস বি টিকে মানে ভাল সে দেখু তাউন দিকে শুনু তাউন দিকে এটা দেখুন লহরি প্যাটার্ন রে আসবা এটা 44 দেখুন এটা কফি কালার আছে দেখুন এটা কফি রে রেড আসবা হ্যাঁ রেড আসবা টিকে মানে গোল্ডেন কাম আছে দেখুন এটা দেখুন এতে সুন্দর লাগবা ব্ল্যাক কালার রে যে দেখি দউন বুটা রে আসবা দেখুন এটা পুরো পাটো কপড়া আছে এটা নাই পাটো কপড়া নহে কটন রে আসবা শাইনিং আছে ঠিক না শাইনিং আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা भी 1200 আসবা 1200 টাকা পড়বা দেখুন 44 সাইজ দেখুন এটা দেখুন তা গুটে भी নয়া ডিজাইন রে আসিছে কটিং নাই ন কিন্তু তার সবটা কামটা বহুত সুন্দর দিছে দেখুন সবটা কামটা পুরো বহুত সুন্দর হইছে দেখুন মাছ বড়রে দিছে দেখুন এটা হ্যাঁ 44 সাইজ হ্যাঁ এটা 44 সাইজ এটা কেতে পড়বা নি এটা भी 1200 পড়বা এটা भी 1200 টাকা পড়বা দেখুন এটা দেখুন এছেন আউ জুড়ে দেখামা যেনটা কি নয়া আসিছে আজি আসিছে দেখুন আজি আসিছে দেখুন নয়া আসিছে পুরা পুরা নয়া দেখুন পুরা নিউ স্টক দেখুন পাটো কটন র কপড়া দেখুন পুরা শাইনিং আছে হ্যাঁ আর এটার সফটা দেখুন পুরা দেখুন সফটা তোলাডে পুরা সফটা দিয়েছে দেখুন সফটা দিয়েছে দেখুন এটা কটন পাটো আছে না এটা কটন পাটোরে আছে এটা আর শাইনিং দেখুন কেতে সুন্দর আসুছি শাইনিং দেখুন কেতে সুন্দর আছে এটা কেতে পড়ানি এটা 1500 দেখুন মাত্র 1500 টাকা পড়া দেখুন কটন পাটোরে দেখুন 1500 টাকা পড়া নানি আউট ইজ মি পছরা আমি না এটা যদি সিলাবা যে এটা কেতে টাকা পড়বা যদি নিজে সিলাও এটা যদি নিজে সিলালে নিহাতি 3000 তো খরচা লাগি দেখুন নিজে 3000 টাকা খরচা লাগবা এখন নিজে সিলাবে বলে মাত্র নালে ইনো যদি নেউছ বলে আপন তার পুরো আধা দাম রে মিলি যাবে দেখুন আধা দাম দেখুন দেখুন এটা গুটে भी দেখুন নয়া কালার রে এটা গুটে নয়া কালার দেখুন নয়া ডিজাইন রে আছে দেখুন পুরো এটা भी শাইনিং আসবা দেখুন এটা भी শাইনিং রে আসবা এটা কেতে পড়বানি এটা भी 1500 এটা भी দেখুন 1500 টাকা পড়বা দেখুন পুরো এতে কম রেট রে দেখুন মানে কেতে মানে নয়া ডিজাইন মানে 1500 টাকা রে মিলি আছে দেখুন এটা গুটে দেখুন এটা भी দেখুন বুটি প্যাটার্ন আছে দেখুন এটা কেতে পড়বানি এটা भी 1500 এটা भी 1500 টাকা পড়বা দেখুন জলদি জলদি বুকিং করুন তলে WhatsApp নাম্বার দিয়া আছে
साइज 44 जेन Size पिंक टा देखा 44 44 है साइज 44 देखो नानी हमर शिपिंग चार्जेस टा केते कान लागबा टी पचरा माटी शिपिंग टा सबुथिरे 50 टंका लागबा सबुतरे 50 टंका लागबा देखो शिपिंग बिटा आ जदी ओडिसा बाहर भी 50 टंका नहीं ओडिसा बाहर हेले टिके बेसी लागबा टिके बेसी लागबा नै लागबा हां अच्छा अच्छा आ गुटे सब पचरा मी एना जदी जे गुटे न जे 50 टंका लागबा जुड़े जुड़े आबा बेले जुड़े नले 80 80 लागबा नै 80 लागबा माने 30 टंका लगा ऐड हबा हां काई करी पोस्टल ले वेट हिसाब रे ही जायसी रे हां माने जेन माने गुटे न जे 50 टंका पड़ो ओडिसा भितरे आ जुड़े दिन नौ 80 टंका पड़ो आ तीनटा दिन नौ 110 टंका पड़वा हां नै हां तापरे नेक्स्ट ता केना देखमानी तापरे देखमा आरो थरो ये आपनकर वीडियो रे माने बहुत भल जाइथिला हमर बेंगलोरी सिल पूरा माने पूरा धमाका ही मतलब रे हां नै सेटा तो सरी गला संगे संग देखुन एछन तार आउ गुटे डिजाइन रे आसी छे बहुत डिमांड थिला माने नानी को बहुत डिमांड थिला बहुत डिमांड थिला देखुन आरो थरो इटा टेराकोटा डिजाइन रे देखुन इथरो टाइस के गुटे इटा और देखुन टेराकोटा डिजाइन रे आउ धड़ी सॉफ्टवेयर अछि देखुन पूरा देखुन इतार बहुत किछि आइछे कलर माने सब तो खुली नै पारू देखि दू इटा देखुन से पिंक रे ई पिंक तो जहाँ जहाँ के दरकार थिला मते कॉल करी दउन काई करी कि समस्त वीडियो देखि करी आसी गला नै साडी देखुन इटा देखुन जेनटा जेनमा नै ना पारे इछिन जल्दी जल्दी नौन जे माने दुर्गा पूजा रे पिनी पारबे हां आ 2-3 दिन टाइम अछि हां 2-3 दिन टाइम अछि कान लेके हमर वीडियो काली नही अपलोड हेइ जुआ देखुन इटा देखुन ग्रे कलर इटा भी तो बहुत डिमांड थिला ओ देटा ग्रे भी बहुत डिमांड थिला इटा गुटे पिंक कलर है लाइट पिंक ठीक है खुली दमानी इटा जल्दी जनाना पड़वा टिकेटा देखुन ए देखुन इटा गुटे पिंक है देखुन इटा गुटे पिंक अछि आ इटा गुटे पिंक अछि देखो दुइटा पिंक अछि देखुन पूरा अलग अलग डिजाइन अछि देखुन इटा गुटे कलर देखुन इटा भी गुटे कलर अछि देखुन इटा टिके डीप ग्रे अछि हां डीप ग्रे अछि देखुन इटा आ इतर बॉर्डर टा बॉटल ग्रीन रे आसबा देखुन देखि दमा टिके बॉटल ग्रीन रे अछि इतर बॉर्डर टा बॉटल ग्रीन छै जाके नानी जाके फुल फोटो दरकार थियो तले व्हाट्सएप नंबर दे व्हाट्सएप करे मुझे फुल फोटो दोन गले नानी फुल फोटो दे देबे हां इटा गुटे कलर देखुन इटा भी गुटे कलर छै नानी इटा भी खुल दमा टिके नानी इटा जरी टिके खुल दमा टिके इटा बोले मेहंदी टाइप रो छै नै हां मेहंदी कलर देखुन इटा मेहंदी टाइप रो छै देखुन मेहंदी कलर छै इटा इटा भी बहुत भल लागबा शाइनिंग बहुत भल आसबा जेन माने बड़ बड़ पाटो पिंधी ना पारो इटा तो आराम से नेकिना बोले पिंधी देला पूरा पाटो इटा गुटे कलर आसी छे देखि दोनी थरो सब नुवा नुवा कलर रे आइछे इटा हमर आसी छे स्काई कलर डीप स्काई रो देखि दउ छे देखुन डीप स्काई रे उठे आइछे देखुन इटा देखुन इटा देखुन डीप स्काई रे आइछे देखुन इटा केते मस्त लाउ देखुन पूरा इटा नानी केते पड़वा नै इटा सौइडा इटा जेन प्राइस पड़ीथिला हेटा ही पड़वा 1400 देखुन 1400 टंका क्वाइटला इटा सेम प्राइस रे फिर नानी फिर दउछन देखुन आगत्र भी 1400 क्वाइटला इथरो भी सही 1400 ही दउछन देखुन नानी जेन कलर भी भल लागु छे अपन माने स्क्रीनशॉट नै करी डायरेक्ट मते कॉल करी देबे मैसेज करले तो घा रिप्लाई भी देई नै हबा नै जने कॉल भी करि दन थोरे मैसेज भी करि दिथो हां मैसेज भी करि दो ना कॉल भी थोरे करि दो जे जानानी जानी पारबे हां काई करी कि दुकान भीड़ थिले व्हाट्सएप भी नै चेक करि पारु हमें हां 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 आ सेति लागि तो अपन थोरे कॉल भी करि दो तो देखुन एछेनी का किछिटा हमें दुपट्टा देखमा कम कम रेंज रो देखमा इटा नानी केते रो दुपट्टा स्टार्टिंग हेउ छे हमर 350 रो 350 रो दुपट्टा स्टार्टिंग देखुन माने आ काना कहमी आउ देखुन इटा 350 रे आसी जिबा इटा गुटे ग्रे सीमेंट हां ग्रे कलर रे आसबा हां ब्लैक और ग्रे कलर डिजाइन देखुन गोल्डन कलर रे आसबा आ इटा लंबा भी 4.5 मीटर रही जाउची देखुन 4.5 मीटर देखुन दुपट्टा देखुन इटा देखुन इटा 4.5 मीटर रही इटा 350 टंका पड़वानी इटा हां इटा 350 टंका पड़ा इटा पेचवर्क नुहे इटा नहीं पेचवर्क नुहे संबलपुरी इटा प्लेन है संबलपुरी इटा हमर 350 टंका पड़वा देखुन इटा एरा कुंभ डिजाइन सिंगल कुंभ डिजाइन अछि बोली सिंगल कुंभ डिजाइन रे रहबा आ गोल्डन कलर रे रहबा गोल्डन कलर प्लेन टा जिंदा रहउची 350 टंका पड़ुची इटा इतर देखुन बहुत किछि कलर आइबा व्हाइट कलर अछि हां ब्लैक तो देखैथिली हां रेड कलर अछि देखुन इने देखुन रेड आसबा हां इटा ग्रीन कलर अछि देखुन इटा हां ब्लू अछि देखुन इटा इटा रेड अछि इटा डीप रेड थिला एटा कि लाइट रेड ये लाइट रेड अछि हां हां इटा व्हाइट रे आ गुटे डिजाइन अछि हां देखुन आउट डिजाइन अछि इटा व्हाइट रे इटा गुटे नवा डिजाइन रे आसबा देखुन इटा गुटे नवा इटा ननी केते पड़वा इटा भी 350 रे आसबा इटा भी देखुन 350 किंतु इतर माछोटा चौड़ा रे रहबा देखुन इतर माछोटा चौड़ा रहबा देखुन आ बॉडी रे देखुन पूरा सप्ता पैटर्न अछि कोन की आ इटा भी लंबा जेतकी से 4.5 मीटर ना पूरा रहबा 4.5 मीटर खूब लंबा रहबा इटा भी पड़वा 350 टंका पड़ देखुन इटा हम सब कॉटन ई हमर काने केसन इटा
পেচওয়ার্ক নয় এটা মানে সম্বলপুরি রে সব সম্বলপুরি রে আছে এটা দেখুন দেখুন এটা তার আউ গুটে ই কলর গুটে আসি যিবা মেরুন রে ব্ল্যাক আছে দেখুন এটা পুরো বডি সারা পুরো সফট আছে দেখুন পুরা দেখুন আউ ইতার আউ গুটে আসলা এটা পেচওয়ার্ক ডিজাইন রে দেখুন এটা হচ্ছে পেচওয়ার্ক ডিজাইন দেখুন এটা আগ থিলা আমর 650 হ্যাঁ এছন এটা 550 হই যাইছি দেখুন পেচওয়ার্ক ডিজাইন রে 550 টঙ্কা দেখুন মানে কেতে গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন এটা পেচওয়ার্ক হইছে এটা না হ্যাঁ পেচওয়ার্ক হইছে দেখুন এটা পেচওয়ার্ক হইছে এটা সফটটা পেচওয়ার্ক হইছে দেখুন না এটার বি দুই তিনটা কালার পাইবে ব্ল্যাক রেড মেরুন আচ্ছা এটা সব পড়া 550 টঙ্কা না 550 টঙ্কা পড়া দেখুন পেচওয়ার্ক वाला দেখুন এটা দেখুন এটা মেরুন কালার এ রেড কালার আসি গলা হ্যাঁ এটা মেরুন কালার এ আসি জিবা হ্যাঁ তারপরে দেখমা আউ টিকে কম রেঞ্জ রে দেখমা আউ টিকে কম রেঞ্জ রে টিকে মানে তানু টিকে কর বেশি দেখুন এটা বান্ধ কাম হইছে এরে দেখুন এটা বি দেখুন এটা বান্ধ কাম হইছে দেখুন এটা 600 টঙ্কা পড়বা 600 টঙ্কা বান্ধ আউ আমার কুম্ভ দুইটা মিক্স আছে দেখুন এটা যেনতা হেভি উন্নি মানে আইছে এটা বি হেভি কাম রে আইছে হ্যাঁ এটা কেতে পড়া 650 নে 600 হ্যাঁ দেখুন এটা ব্লু রে রামা গ্রিন দেখুন 600 টঙ্কা দেখুন রামা গ্রিন দেখুন এটা ইয়েলো রে অরেঞ্জ হ্যাঁ ইয়েলো রে অরেঞ্জ দেখুন সবু 600 টাকা পড়া দেখুন এটা ব্ল্যাক রে মেরুন দেখুন ব্ল্যাক রে মেরুন দেখুন এটা গোটে ইয়েলো রে মেহেন্দি কালার টাইপ র আসবা দেখুন যেনটা আমি নেবে দেখুন 600 টাকা পড়বা দেখুন রেড রে ইয়েলো দেখুন রেড রে ইয়েলো দেখুন রেড রে মেরুন দেখুন রেড রে মেরুন দেখুন এটা রামা গ্রিন রে স্কাই দেখুন রামা গ্রিন রে স্কাই দেখুন এটা যেনটা বি নেবে 600 টঙ্কা পড়বা তারপরে টিকে উচ্চা কে আমি জিমা উচ্চা কে টিকে জিমা দেখুন কম কম রেঞ্জ টিকে উপর কে যাচ্ছে দেখুন এটা দেখুন যেনটা বি নেবে 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন যেনটা বি নেবে দেখুন 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন দেখুন এটা হোয়াইট রে হেটা গুটি ডিজাইন দেখলে হ্যাঁ আর এটা গুটি ডিজাইন দেখুন এটা গুটি ডিজাইন দেখুন জুড়ে ডিজাইন দিয়েছে দেখুন 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 জুড়ে ডিজাইন দিয়েছে এটা যেনটা বি নেবে 1000 টঙ্কা পড়বা 1000 টঙ্কা ইথরে কুম্ভ কাম হইছে ইথরে কুম্ভ কাম নাই হই এটা দেখুন টেরাকোটা বর্ডার রে আসবা দেখুন এটা বি 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা বি 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন তারপরে এটা দেখুন ওটা প্রিন্টেড वाला দেখুন এস ডিজাইন আছে এস ডিজাইন রে এটা বি 1000 টঙ্কা পড়বা 1000 এটা বি তখন 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা ব্ল্যাক রে রেড তো সবু বেলা সমস্তঙ্কর মানে ফেভারিট है पूरा हां जेन टीवी जेन उड़नी टीवी सो जेन कुर्ती टी वो हमर गांव रे धरबे भी हेई पारबा দেখুন এটা বি 1000 টঙ্কা পড়বা ইয়েলো রে ব্ল্যাক এটা বি দেখুন 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এস ডিজাইন রয়েছে ইয়েলো রে তিনটা ডিজাইন পাইবে গুটে ব্লু রে রেড সরি ইয়েলো ব্ল্যাক পাইলে গুটে ব্লু ইয়েলো হ্যাঁ আর গুটে ইয়েলো ব্ল্যাক রে আর গুটে কুম্ভ খালি কাম হইছে বর্ডার রে দেখুন কুম্ভ কাম হইছে খালি বর্ডার রে দেখুন এটা বি দেখুন 1000 টঙ্কা পড়বা দেখুন এটা নানি ইন আউ কানা কানা মিলি জবানে কहि দमा টিকে আউটিকে ইনো টোটাল সবু আইটম পাইবে আমর ছুয়া মান কোनु রহি করি পুরা বড় মান করে নানি ছুয়া মান কোটে দিনে আনমা দিনে हां हां निश्चय नेक्स्ट वीडियो रे छुआ मान कराय छुआ मान कोटा भी समझते कोजन पिला मान को देखो जो जियो मान को देखो छुआ मान कोटा भी नहीं देखा नहीं पिला मान को छुआ मान कर भी ढीला ढुली सबु रहूचे जियो मान कर भी फ्रॉक स्कर्ट ब्लाउज सरारा सबु रहूची कहां लिखा है जियो मान खाई ना पिना छुआ मान भी पिला मान को पिनवे ना हां तो नेक्स्ट वीडियो रे हमें छुआ मान को आनमा ट्राई करमा हां तो इटा थिला आजिर वीडियो रो देखुन लास्ट कलेक्शन हमर दुपट्टार लास्ट कलेक्शन थिला इने आउरी देखुन इने हमर गाउन माने उलाई जे देखुन तापरे कुर्ती माने उलाई छे तो इटा थिला हमर आजिर वीडियो लास्ट कलेक्शन वीडियो दि भले लाइक कमेंट शेयर टे कोइ चैनल नते सब्सक्राइब टे ठीक नाइ रहमा जय मां समले।